नमस्कार। तो आज आम 4 एप्रिल 2025 करंट अफेयर डिस्कस करिया जोटा आपन एग्जाम पई बहुत जरूरी। समस्त पेन खास करी बसंत जोटा इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स टिपि नियंतु एग्जाम पई बहुत हेल्पफुल रहइबो। तो प्रथम क्वेश्चन पूर्वरु आपण माने डू यू नो सेशन रे ई क्वेश्चन रही छ आपण मानकर देश हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ mangrove forest in India accounting for 42.45% of the total cover। भारत रे मांग्रोव जंगल सर्वाधिक अंश केउंटी रही जहाँ टोटाल रही आवरण तार 42% 42.45% अटे। तो आंसर आंध्र प्रदेश हो ना तमिलनाडु हो ना वेस्ट बंगाल हो ओडिशा हो निश्चय रूप कमेंट सेक्शन जणे। आज प्रथम प्रश्न जे हम देखिबा which state recently launched the zero poverty P4 initiative to eradicate poverty by the year 2024। केउं राज्य 2047 सुधा दारिद्र्य दूरीकरण पाई शून्य दारिद्र्य P4 पदक्षेप आरंभ करेछि? महाराष्ट्र, गुजरात, सी आंध्र प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। जल्दी आंसर करते समझते। तो आपनकर करेक्ट आंसर जो देखिबा हमें सी हो आंध्र प्रदेश। On 13th March 2025, the Chief Minister of Andhra Pradesh, N. Chandrababu Naidu, launched Zero Poverty P4, a public-private partnership program to alleviate poverty from Andhra Pradesh by 2047। जल्दी फ्रेंड्स हम आगू जीवा सेकंड क्वेश्चन। Recently, the central government has appointed whom as the new deputy governor of the Reserve Bank of India। संप्रति केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक नूतन डेप्यूटी गवर्नर भाव में काकू नियुक्ति करिसेंति? करेक्ट आंसर शुड बी पूनम गुप्ता और निधि तिवारी, अरुंधति भट्टाचार्य, शुभलक्ष्मी पंचे। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर आपन रहिबो पूनम गुप्ता। Dr. Poonam Gupta has been appointed as the new Deputy Governor of the Reserve Bank of India for a 3-year term, making her the first woman to hold this position in over a decade. India has surpassed America and European countries by manufacturing how many railway engines in the financial year 2024-25? 2024-25 आर्थिक वर्ष में केते रेल इंजिन निर्माण करी भारत अमेरिका एवं यूरोपीय देश गुड़ी को पछरे पकाई देछि? 11,000, 1100, 1400, 1681 ना 1881? तो समझते पार्टिसिपेट करंतु आंसर करंतु जहाँ भी ठीक भावुछन आपण। तो ये करेक्ट आंसर जदि हम देखिबा सी हे जो आपनकर 1681 रे बे। India overtakes US and Europe in locomotive production. 1,681 units manufactured in financial year 2024-25. India achieves record locomotive production with 1,681 units in the financial year 25, surpassing the US and Europe and doubling its 10-year annual manufacturing average। चतुर्थ प्रश्न देखिए यदि हमें recently the US president has announced what percentage of concessional reciprocal tariffs on India। तो फ्रेंड्स आपण सब देखुथिबे बहुत न्यूज़ थिला एठी भी आपण स्टॉक मार्केट रे बहुत अप एंड डाउन हिचे है। तो को जे यूएस स्टॉक मार्केट बहुत डाउन को जाई छै। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प सब कंट्री मान को रेसिप्रोकल तारीफ बसिले। रेसिप्रोकल तारीफ मानी जो मन कंट्री जा दाम से रेसिप्रोकल हिसाब। तो ये भारत ऊपर रेसिप्रोकल तारीफ केते रहितला आपण? तो ये आपण करेक्ट आंसर पड़े शिव 26% में 26% should be the correct answer। The Trump administration imposed a 26% tariff on imports from India
which is slightly higher than the 20% levy for the European Union, the 24% for Japan, and the 25% for South Korea. China was hit with one of the highest rates for a major US trading partner and now faces a tariff of at least 54% on many goods. India has subsidized more than how many lakh electric two-wheelers in the financial year 2024-25? ଭାରତ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କେତେ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନକୁ ସବସିଡି ଦେଇଛି? ତ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ପଳେଇ ଆସିବ 10 ଲକ୍ଷ। 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନକୁ ସବସିଡି ଦେଇଛି। India subsidized over 10 lakhs electric two-wheelers in financial year 2025, sales jumped 21%. तो फ्रेंड्स ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସ୍କାମ୍ରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଡେଲି PDF ପାଇଯିବେ। ଓଡ଼ିଶା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପେଜ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଇଏ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଫଲାଇନ୍ ପେଜ୍ ରହିଛି। ବହୁତ ଚିପେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଇଯିବେ। ଟପ୍ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରିବେ। ओके देखिए रश्मि मैम ऑलरेडी आपको मेंटरिंग करेंगे जो मैंने ऑलरेडी 10-15 वर्ष एक्सपीरियंस रही जो मैंने बोला पोजीशन अछंती ओइस अछंती इस अछंती ना से आपन गाइड करिवे तो बेस्ट एक्सपीरियंस आपन निश्चित पे पाइबे जो मान चाहूँ जॉइन करिया पई आपन ऑफलाइन पे जॉइन करबे where had the International Shooting Sport Federation ISSF World Cup started recently সম্প্রতি আন্তর্জাতিক শুটিং স্পোর্টস ফেডারেশন বিশ্বকাপ কেউঠারে আরম্ভ হয়েছে তো নিউ দিল্লি বাকু বেনিস এরিস সিডনি কোনাশিও কর্ডান্সিও শুটিং ফ্রেন্ডস আপনারা সি শুটিং এর কর্ডান্সিও বেনিস এরিস এন্ড শুটিং এর কর্ডান্সিও the first international shooting sports federation world cup of the season for rifle pistol and shotgun is set to begin in Buenos Aires, Argentina. Recently, the government has announced to open how many Ecolabio model residential schools for scheduled caste students. संप्रति सरकार अनुसूचित जातिर छात्र छात्री केते एकलव्य मॉडल आवश्यक आंसर को जल्दी आंसर कर समझते हैं तो आपन आंसर है जो 728 ना the center has set a target to set up 720 Ecolabio model residential schools benefiting around 3.5 lakh scheduled tribe students across the country. आगु जी में Recently, which state government has changed the name of Aurangzebpur place under its jurisdiction to Shivajinagar? संप्रति क्यों राज्य सरकार तांको क्षेत्राधिकार अंतर्गत औरंगाजेबपुर स्थानर नाम शिवाजीनगर को परिवर्तन करिछन तो गोट आंसर है आपनकर उत्तराखंड on 31st March in a major renaming initiative aligning with public sentiments the Uttarakhand government changed the names of several places across Dehradun, Haridwar, Nainital and Udham Singh Nagar districts. Chief Minister Pushkar Singh Dhami announced the changes on social media. The development underlying a push to shed remnants of Mughal era nomenclature and honor historical figures revered by a large section of the public.
Recently, how many villages have been declared as Adarsha Grama under the Pradhan Mantri Scheduled Caste Abhyuday Yojana? সম্প্রতি দিন গল্প ঠিক আছে হ্যাঁ দিনটা বলেছে হ্যাঁ তো সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী অনুসূচিତ ଜାତି ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କେତେ ଗ୍ରାମକୁ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏ ଗ୍ରାମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଡି ये ଆପଣ 4991 হ্যাঁ বলেছে since 2018-19 29,847 villages have been selected out of which 1176 villages have been declared as Adarsh Gram. During 2024-25, 4,991 villages have been declared as Adarsh Gram. Dasar Prashna, recently Shirley Bochwe became the first Danish woman to hold the post of Commonwealth Secretary General. সম্প্রতি Shirley Bochwe Commonwealth Secretary General পদবীରେ ଥିବା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ହୋଇଥିଲେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଆପଣଙ୍କର B should be the answer Africa ହଁ Recently, Shirley Bochwe became the first African woman to hold the post of Commonwealth Secretary General. तो फ्रेंड्स जो भी संडे एकेडमी को सब्सक्राइब कर दिंतु ए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दिंतु ऐसे आपण आरो पीडीएफ पाइ जिवे बढ़िया ओडिशा फाउंडेशन पेज रही बिल ऑफलाइन पेज ओनली आपण 999 मंथली प्राइस आपण पाइ जो जो माने बहुत बढ़िया बढ़िया पेपर बना आपण गाइड करी जो माने इंटरेस्टेड अछन ज्वाइन कर दिंतु यदि हम देखिबा एटा आपनकर This is largest share of mangrove forest in India, accounting for 42.45% of the total cover. Just I mean, for the question thila our financial students are see आपण पश्चिम बंग ना पश्चिम बंग सब अधिक mangrove ecosystem रही India रे पश्चिम बंग रही सुंदरबन रे रही एक एकदम देखिए जो कि कि आपका आंसर सी है मतलब वेस्ट बंगाल सब अधिक mangrove forest पाइबे West Bengal holds the largest share of the country's mangrove forest accounting for 42.45% of the total cover followed by Gujarat 23.32% and the Andaman Nicobar Islands 12.19%. So friends as a question in which article of Indian Constitution the President has been given the power to issue ordinances भारतीय संविधान केवं अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने क्षमता दी जाए निश्चय कमिशन आंसर करिए थैंक यू समस्त को आंसर कमिशन निश्चय आंसर करें थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स आज पे रखिए जो सब्सक्राइब कर देंगे और संसाधन मन सहित शेयर करें जो धन्यवाद।